Hari Om. Uh, Dear delegates, today we are at the Thai Bharat Cultural Lodge, and we have very little time, and in that we will try to introduce to everyone. And I will request Sri Kamalesh Das ji, Pracharak, and Rashtriya Sampark Pramukh Itihas Sankalan. Please come to the dais, sir, and Bhai, and please introduce to Thai Bharat Cultural to every single delegates. Thank you. मैं तो कमलेश दास संघ का प्रचारक हूँ। अभी अखिल भारतीय इतिहास संरक्षण योजना का राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख हूँ, केंद्र भुवनेश्वर। इसके साथ भी पूर्व उत्तर पूर्व दोनों क्षेत्र का संगठन मंत्री, पूर्व मतलब उड़ीसा, बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, उत्तर पूर्व मतलब झारखंड, दोनों बिहार, दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार। और हमारा साथ जो आज मित्रों से बंद उपस्थित है, सबका मैं एक एक परिचय करा देता हूँ। नीचे हमारा प्रोफेसर हरिहर पोंडा जी, अभी रिटायर्ड प्रोफेसर, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, अभी भारतीय इतिहास समिति उड़ीसा का अध्यक्ष है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी है, अभी ICHR का मेंबर भी है, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके साथ अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने लिया है, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, जो 8-10 वॉल्यूम में होगा, इसलिए बहुत काम चल रहा है दूर से। ये जो साउथ ईस्ट प्रवास भी बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। और अभी मैं एक एक बता देता हूँ। अभी प्रोफेसर शिव प्रसाद जी दास, रिटायर्ड रीडर इन हिस्ट्री, ब्रह्मपुर के पास गंजाम जिला में नरेंद्र यूनिवर्सिटी में कॉलेज में रीडर थे हिस्ट्री में, हमारा वो जानकारी लेते हैं बहुत। हाँ जी। आप है प्रोफेसर त्रिनाथ जी होता, रिटायर्ड प्रोफेसर इन संस्कृत, रिटायर्ड प्रिंसिपल भी है। उनके साथ उनका धर्मपत्नी भी है पीछे, श्रीमती नलिनी प्रभा दास, रिटायर्ड टीचर है। मगर आज मैंने यहाँ देखा कि इतिहास के प्रति बहुत रुचि है, वो आशा है कि आगे चलकर बहुत इस काम में लगेंगे। अभी हमारा एक महिला इतिहासकार वर्ग होने वाला है बेंगलोर में, इसमें जो योग देने के लिए तैयार है, बस खुशी की बात है। आप है श्री डॉक्टर राजेंद्र जी बिशोई जी, अभी भी रिटायर्ड रीडर इन हिस्ट्री, वहाँ गंजाम जिला में कॉलेज में थे। और विशेष खास करके आर्कियोलॉजी, इतिहास प्रति विशेष रुचि है। मंदिर के शिल्पकला कारुकार्य के बारे में गहन अध्ययन कर रहा है। पीछे डॉक्टर हरिकृष्ण जी मिश्रा है, शांति निकेतन से है, हमारा बंगाल यूनिट का वर्किंग प्रेसिडेंट है, इतिहास संरक्षण समिति का। संस्कृत की वो जानकारी है और सबके साथ बहुत अच्छा संपर्क है, उनका परिवार भी है। साथ में श्रुति मिश्रा अभी कॉलेज में पढ़ाई शुरू किया है, साइंस पढ़ रहा है, बहुत रुचि है हिस्ट्री के प्रति। लगता है आगे चलकर इस काम में भी लगेंगे। आप है श्री कार्तिक कुमार राउत, हमारा एक कार्यकर्ता है, RSS का पुराना कार्यकर्ता बचपन से। अभी वहाँ का हमारा जो पेपर राष्ट्रदीप वीकली होता है ना, इसमें अब काम कर रहे थे। रेलवे में बहुत बड़ा अधिकारी थे। पास में निर्मला राउत जी, धर्मपत्नी है, मगर बहुत डायनेमिक है। हमारा जितना कार्यक्रम हो रहा है भारतवर्ष में, अंडमान भी आए थे। हाँ, वो आगे चलकर काम में लग जाएंगे पूरा दम में, इस प्रकार की आशा है। आप है श्री द्विवेदी जी, हैं, इको बैंक में अधिकारी थे, रिटायर हो गए अभी। हाँ, बचपन से स्वयंसेवक है भुवनेश्वर। वो आगे चलकर भी इस काम में रुचि रखते हैं, काम करेंगे। आप है इंजीनियर प्रदीप कुमार मिश्र जी, रिटायर्ड इंजीनियर होते हुए भी मैं जितना समय मिला हूँ, लगता है इस दृष्टि से बहुत रुचि है, आग्रेसिव है, पक्कर हिंदू है, हाँ हिंदूवादी है। आप ये धर्मपत्नी जी
क्या नाम आप खुद बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी 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 जी, आप है हमारा श्री विभू दत्त महापात्र जी। हमारा उड़ीसा में जो दो प्रांत है, उड़ीसा पूर्व पश्चिम, पश्चिम प्रांत का ये कोषाध्यक्ष है। ये सुदूर कोरापुट जो आंध्र के साथ सटा हुआ एरिया है, इसमें बहुत काम कर रहे हैं। बहुत हमारा आर्थिक दृष्टि से हमारा शक्ति है, स्ट्रेंथ है। आप ये धर्मपत्नी कवितांजलि मिश्र टीचर है, फिर भी इसमें बहुत रुचि है। ये भी शिशु मंदिर में अध्यापिका थे। हमारा आरएसएस के द्वारा परिचालित है सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती के द्वारा, इसमें अध्यापिका थे। बहुत आप भाग्यलता डोरा जी, हमारा हाँ 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 हमारा जो बी जयराम पात्र, जिसको हम बीजेपी बोलते हैं, बी जयराम पात्र, ये भी रिटायर्ड प्रिंसिपल। हिस्ट्री में बहुत रुचि है, जानकारी भी है, अध्ययन में लगे हैं। हमारा संगठन की दृष्टि में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। आप तो धर्मपत्नी है भाग्यलता जी। हम जो जाते हैं घर में बहुत श्रद्धा करते हैं, उनके कारण हमारा स्ट्रेंथ मिल जाता है। प्रचारक लोग है ना, जहाँ अच्छा अच्छा खाना मिल जाएगा, हमारा खाना काम बहुत बढ़ जाएगा। आप है प्रणति मिश्र महापात्र, ये भी हरिकृष्ण मिश्र जी का सहधर्मिणी है। ये भी संस्कृत का प्रोफेसर है वहाँ शांति निकेतन में घर है भुवनेश्वर में। बहुत काम में रुचि है, बहुत श्रद्धावंत है। अब है हाँ ये है ऐसे संतोष कुमार जी मित्र, ये भी कोणार्क हमने सुना। हाँ 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 आप है बंगाली है। हाँ हम तो उड़िया सब लोग हैं, ये बंगाली है। उड़ीसा में नेताजी सुभाष का जन्मस्थान हुआ था, वो तो ये बंगाली है। ये भी रिटायर्ड प्रिंसिपल है। इतिहास पर तो जानकारी। ये कोणार्क के पास, कोणार्क हमने सूर्य मंदिर जहाँ है ना, कोणार्क के मंदिर पास में एक कॉलेज में अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे। हाँ कोणार्क के पास। और आप है सहस्रांशु पंडा, प्रोफेसर हरिहर पंडा का सुपुत्र है, बीटेक कर रहे हैं। बहुत जानकारी है, आगे चलकर बहुत इस काम में लग जाएंगे, इस प्रकार का आशा है, विश्वास है। हरिहर रखने प्रभु। और कुछ बच गया है तो बस 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 वो मोटे पुत्र सबको हो गया। और आप भी खुद बता देने से ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। And he is Satyajit. He is also culture premi. So when he heard about this trip, he worked with me closely, for associated with me last 15 years. He said, I want to go, but I cannot go for all that way, but I can. But I think he is at the right place at the right time. Satyajit, thank you for having here. And what is the next, Rajendra ji? We will see the, okay. And all of you can go to Thai Bharat Cultural Laws in the Facebook. Right now it is on live. You all are in the media right now. Okay, so be cautious on your movements. Okay, so we are going to watch the auspicious video on Thai Bharat Cultural Laws. Okay, thank you.อาสมวัฒนธรรมไทยภารตะสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอินเดียเปิดให้บริการมาแล้วกว่า100 ปีรพินทรนาถถากูลนักปราชญ์ชาวเบงกอลสมญานามว่าการิธาตุแห่งยุคปัจจุบันท่านได้รับรางวัลโนเบลในปีพุทธศักราช 2456 รพินทรนาถถากูลได้เยือนไทยในช่วงระหว่างวันที่ 8 ถึง 16 ตุลาคมพุทธศักราช 2470 การเยือนไทยในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ไทยอินเดียอย่างเป็นทางการจุดประสงค์ของการเยี่ยมเยียนไทยในขณะนั้นได้แก่การระดมทุนสร้างมหาวิทยาลัยวิศวภารตี
การเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างดินแดนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้กวีเอกได้เข้าพบบุคคลสำคัญของไทยมากมายอาทิเช่นเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าพระนางเจ้ารำไพพรรณีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนั้นท่านยังได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มชนชั้นสูงนิสิตนักศึกษาพ่อค้าชาวอินเดียชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงคนไทยที่มีความสนใจทางด้านวรรณกรรมและวัฒนธรรมอินเดียอีกด้วยนับว่าการเยือนสยามครั้งนี้ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ไทยอินเดียแน่นแฟ้นมากขึ้นหลังจากเสร็จการเยือนไทยในครั้งนั้นรพินทรนาถทากูลได้รับความช่วยเหลือจากดร.กาลิธาตุนาคก่อตั้งสมาคมเลขานุการอินเดียในเมืองโกลกาตาและได้คัดเลือกนักเรียนระดับหัวกะทิส่งมายังประเทศไทยเพื่อสานต่อกิจกรรมของรพินทรนาถทากูลนั่นคือท่านสวามีสัตยานันทปุรีสวามีสัตยานันทปุรีเป็นนักบวชชาวเบงกอลท่านได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะทูตวัฒนธรรมโดยท่านเป็นนักบวชและปราชญ์ทางภาษาและปรัชญาบัณฑิตรคูนาถสารมาบุคคลร่วมสมัยกับท่านรพินทรนาถทากูลได้กล่าวว่าการมาของสวามีสัตยานันทปุรีนั้นเป็นไปตามคำแนะนำของรพินทรนาถทากูลเหตุเพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงมีพระราชดำรัสขอให้รพินทรนาถทากูลนำปราชญ์ชาวอินเดียเข้ามาสืบทอดวัฒนธรรมไทยอินเดียสวามีสัตยานันทปุรีได้ดำเนินแนวทางการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียตามที่รพินทรนาถทากูลได้วางรากฐานเอาไว้สวามีสัตยานันทปุรีได้ร่ำเรียนภาษาไทยจนอ่านและเขียนไทยได้อย่างรวดเร็วและเขียนหนังสือภาษาไทยมากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดียตลอดจนปรัชญาศาสนาและก่อตั้งธรรมาสมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเสริมสร้างมิตรภาพไทยอินเดียนอกจากนี้ยังรวบรวมงานวิชาการและจัดพิมพ์วารสารเสียงตะวันออกการเข้ามาของสวามีสัตยานันทปุรีนั้นเรียกได้ว่าเป็นเสมือนการขึ้นเสาเข็มของความสัมพันธ์ไทยอินเดียและเป็นรูปธรรมมากขึ้นในเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2483 สวามีสัตยานันทปุรีได้ก่อตั้งอาสมวัฒนธรรมไทยภารตะเพื่อสืบทอดบทบาทของธรรมาสมโดยมีพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนาทิพย์พงษ์ประพันธ์เป็นประธานในพิธีโดยมีสวามีสัตยานันทปุรีดำรงสถานะประธานและผู้ก่อตั้งและดร.ซีรอยได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเดิมทีอาสมวัฒนธรรมไทยภารตะตั้งอยู่บริเวณถนนสี่พระยาพิธีนั้นนับว่าเป็นครั้งแรกที่ธงไทยและธงอินเดียได้ประดับคู่กันบนแผ่นดินไทยนับเป็นการตอกหมุดความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนท่ามกลางสักขีพยานผู้ร่วมพิธีเปิดกว่า 1,000 คนอาสมวัฒนธรรมไทยภารตะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้อันได้แก่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอินเดียใช้เป็นสถานที่ทางศาสนาสำหรับประชาชนและประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์หลังจากการจากไปของสวามีสัตยานันทปุรีด้วยเหตุเครื่องบินตกระหว่างที่ท่านเดินทางไปร่วมกิจกรรมการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดียที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของต่างชาติเป็นเวลานานนั้นงานของอาสมวัฒนธรรมยังคงดำเนินต่อไปภายใต้การดำเนินงานของประธานอาสมคนแรกนั่นคือพระองค์เจ้าวันไวทยากรมีการตั้งคณะกรรมการโดยมีพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนาทิพย์พงษ์ประพันธ์เป็นประธานมีการจัดตั้งสวามีสัตยานันทปุรีมูลนิธิพร้อมกับสร้างหอสมุดสวามีสัตยานันทปุรีมูลนิธิสำหรับค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอินเดียซึ่งเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2488 การมาเยือนของวีรบุรุษผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพอย่างสุภาพ จันทรโพธิ์ได้เดินทางมาประเทศไทย
รวมทั้งอาสมวัฒนธรรมไทยภารตะพร้อมกับได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 100,000 บาทเพื่อเป็นทุนดำเนินการให้แก่อาสมวัฒนธรรมไทยภารตะอาสมวัฒนธรรมไทยภารตะได้ปิดตัวลงชั่วขณะในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 2แต่เมื่อสงครามยุติลงกิจการของอาสมก็ได้ฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยได้ย้ายมาตั้งที่ 849 ถนนสีลมโดยความมุ่งมั่นของปราชญ์กลุ่มหนึ่งรวมทั้งความร่วมมือของชาวไทยและชาวอินเดียหลังจากนั้นมีการย้ายที่ตั้งอาสมวัฒนธรรมไทยภารตะอีกครั้งไปที่วัดเทพมนเทียนระยะหนึ่งซึ่งต่อมาภายหลังย้ายมาตั้งที่ถนนราชดำเนินกลางซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันอาสมวัฒนธรรมไทยภารตะและกลุ่มพ่อค้าชาวอินเดียได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนศรีเนรูจังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ในปีพุทธศักราช 2533 อาสมวัฒนธรรมไทยภารตะได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนมหาตมะคันธีอนุสรณ์น้ำตกสายรุ้งจังหวัดสุโขทัยอีกด้วย 9 มกราคม พุทธศักราช 2561 อาสมวัฒนธรรมไทยภารตะได้นำหนังสือทั้งหมดในห้องสมุดเข้าระบบหนังสือดิจิทัลเพื่อที่จะเข้าถึงคลังความรู้เกี่ยวกับอินเดียได้แบบออนไลน์จากที่ไหนก็ได้โดยได้รับความร่วมมือจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลต่อมาในปีพุทธศักราช 2562 อาสมวัฒนธรรมไทยภารตะได้ปรับปรุงอาคารทำการของอาสมให้ทันสมัยและเหมาะกับกิจกรรมที่เปิดให้คนที่สนใจได้เข้าใช้บริการอันได้แก่ห้องสมุดห้องเรียนภาษาห้องโยคะห้องเรียนเต้นอินเดียท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อาสมวัฒนธรรมไทยภารตะได้มีการปรับเปลี่ยนช่องทางการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยปรับเป็นคลาสออนไลน์ทั้งการเรียนภาษาฮินดีและภาษาปัญจาบีและนอกจากนั้นยังคงจัดคอร์สออนไลน์ทั้งโยคะและการเต้นโอดิสซี่และกิจกรรมต่างๆให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอินเดียअच्छा ये you have seen आप देख लिया that's the history of Thai Bharat Cultural Lodge 100 साल का लगभग हो गया यहाँ पे this is the third address ये third location है Thai Bharat का you will notice कि we are trying to maintain and upkeep the Indian culture the Indian language the Indian teaching from our past to the present and I think it's all your duty you all are itihas and you also teachers some of you are professors and you are interested in history Indian culture sanskar ka hai India ka jon bhi hai I think you all have to keep the same speed upkeep the Indian culture it is actually a beautiful culture by itself and it has been around the world almost every country has been touched by Indian culture at one time or the other. But at the same time, the world changes. Slight cultural changes are adaptable, adopted, and changes. But the core of Hindu culture or Indian culture must and should try to adhere to its value, whatever it may be. For me, I think many of us, whether we are born in Thailand or anywhere, most of us Indians maintain our root quite well because of our depth in our own culture that was brought up by our parents. Time is changing that quite fast. It's sad to see that it changes in India faster than anywhere else.
the root of Indian culture is being destroyed from its own birthplace. So I think it is your own duty and it's your own liking to keep this on going and teach your own children the beauty of Indian culture. I think the Thais have proved that very well by maintaining the old Indian culture in itself and has coexisted very well with the Western culture and any changes along these thousands of years. And they still have maintained everything that we have done and we have lived with for thousands of years. It's still well maintained here in Thailand. They are more courteous, more well-behaved, more cultured than most of us in India today, if you notice that. I will not say anything against India that much, but fact is fact, and we all know that India has changed. And it's changed not because by itself, but because of so many invaders that have come in, force upon you, force upon the Indian way of life until they have changed themselves. So I hope that we all will learn from the history. That's what you all are, historians. And the historians must pass on the lessons to their own next generation and next generation to come to understand why it's so good to be an Indian and why is Indian culture is really well adapted to the whole society, to the surrounding, to the nature, to the world as a whole. That's why everyone wanted to come to India 1,000, 2,000 years ago to learn all about this. So it's all your duty. And we at Thai Bharat Cultural Lodge will do our best to upkeep this. It's been almost 100 years now, and we will keep on doing. Hopefully we'll see the same from you all. Thank you. Thank you for coming. And let us all, let Dr. Adish present. I request Kamlesh Bhai, please come to the dais. And Sri Rajendra Pandey ji, please come over here. And Sri Umesh Misra ji, is he here? Give it one to Kamlesh Bhai, please. Yeah. Got it, that is one. Yes, open it, I think, one, yeah. No, two, okay. Yeah. Kamlesh Bhaiya is coming. Yeah. Please. Thank you, Rajendra ji, for all the welcoming things. And Sri Umesh Misra ji, please come here. Umesh Misra ji from HSS Thailand, Pracharak, and he will be felicitated by Sri Kamlesh Das ji. Odisha ka hai. This is from Odisha. From Odisha. No, it help okay, okay, that's okay. Yes, that's okay. Thank you. And I request, sir, please, Malhotra ji, yeah, and thank you. Pradeep ji, thank you. Executive Member, Thai Bharat Cultural Lodge. Thank you for the information, support, and all your time to Thai Bharat Cultural Lodge Committee. Yes, we can have a group photo right now. Please, delegates, come to the dais, facing that side. Yeah. राजेंद्र जी, आप लोग यहाँ खड़े हो जाए ऊपर में, बाकी हम लोग नीचे में. Delegates, please. अच्छा, okay. लेडीज बैठ जाएंगे क्या? ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. Not heavy. Can you just move forward, please?
पांडे जी का स्वयंसेवक हो गए। अच्छा, हाँ, उनके मार्गदर्शन में बचपन में किया था। जहाँ जिला प्रचारक थे जी जी जी, ये उनके गुरु जी हैं। ये उनके गुरु जी हैं। अच्छा, please, I request Professor Harihar Pandaji, please come and speak 1 minute about vote of thanks, please. ऊपर सर आइए सर गोटे मिनट अधिक नहीं। Venerated राजेंद्र पांडे जी, उमेश जी और मालहोत्रा जी, प्रदीप जी and Mehra ji and all the inspiring staff of this Thai Bharat Cultural Lodge and our delegates from here. In fact, a new vehement vitality was instilled into our nerves when we heard that Rajendra Pandey, starting from Rabindranath Tagore till the coming of Netaji Subhash Chandra Bose and the great contribution of Thailand to sustain the INA will go a long way in inspiring the Indians. A new page was added today in the history of India with the new sources which was provided to us by Pandeyji, and it will definitely bring a new tomorrow in the history of India and the world as well. That's why from the core of my heart and on behalf of all the delegates from India, I extend a cordial vote of thanks to Pandeyji and his inspiring team who had given us a new dimension of India's freedom struggle. Thank you all. Vande Bharat, Vande Utkal Janani, Vande Thailand.